हाय फ्रेंड्स जय जना फिर से न्यू ब्लॉग आपण मानक स्वागत। ये देखो तू अंडा आज अंडा रे आमे रेसिपी बनेबा वीडियो स्किप करंतुनी लास्ट बंद देखंतु लास्ट बंद देखले जानि परिबे आमे अंडा रे कोन रेसिपी बनाउचे। चैनल रे नोतले सब्सक्राइब करिवे वीडियो रे भला थे लाइक करिवे बहुत कंदरे शेयर करिवे। एबे चलंतु रेसिपी स्टार्ट करबा। बंधा गोभी काटिबा एमती पूरा सरू सरू करी काटिबा। बंधा गोभी कटा सरीगला। गैस चूल्हा लगे कड़े बसई देछि। कड़े रे सोरिष तेल पकेबा। शुखिला लंका पकेबा। सोरिष पकेबा। कटा प्याज पकेबा। प्याज पाची पाची गलानी कटा बंधा गोभी पकेबा। हलदी गुंड पकेबा। लंका गुंड पकेबा। चिकेन मसला पकेबा। स्वाद अनुसार लुण पकेबा। साइड रे सोरिष तेल अल्प पकेबा। अंडा फटई पकेबा।
ଜିନା ପଖାଳ ଭାତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଖାଳ ଭାତ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ଜିନା ଆଣ। ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ବନେଇଛ? ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଧାକୋବି ଭୁଜିଆ। ଓ ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଧାକୋବି ଭୁଜିଆ। ହଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଭୁଜିଆ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଅଛି ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଲୁଣ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ। ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଖରା ଦିନ ତ ପଖାଳ ଭାତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଜିନା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପଖାଳ ଭାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ବନେଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଧାକୋବି ଭୁଜିଆ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଧାକୋବି ଭୁଜିଆ ହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଯିବ। ଆଉ ଡେରି କରେନି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଟିକେ ଚକଟି ନିହାତି ଟିକେ ଥିବ, ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା। ଚକଟି ହେଇଗଲେ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଯିବ। ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚକଟି ଦେଲି। ଆଉ ଡେରି କରେନି, ଏବେ ଫଟାଫଟ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଜିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖରାଦିନ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ପୁରା ଜମିଗଲା ଏ ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଧାକୋବି ଭୁଜିଆ ସହିତ। ଖାଉଥିବ କେତେବେଳେ ପଖାଳ ସରିଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଧାକୋବି ଭୁଜିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।